السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي ومتتبعات قناة مرشدي التربوية. الحصة ديال اليوم إن شاء الله فحنا غادي نخصوها للدرس ديال لا غرامير لونيتي ديداكتيك 5 سيمين 3. الدرس اليوم فهو درس مهم جدا جدا جدا، فهو بعنوان لا فوا اكتيف اي لا فوا باسيف فيرب بريزون دو لانديكاتيف. دونك غادي نتعاملوا فقط على اساس ان لو فيرب غيكون في البريزون لانديكاتيف. لو بريزون ملي كنقولوا لو فيرب او بريزون د لانديكاتيف حنا كنقصدوا لا فوا اكتيف. اذا شنو هي التغييرات اللي غتوقع فاش غنحولوه لا فوا باسيف؟ بداية غنبداو بلا روبريك جوبسيرف اي جو ديكوفر. نقراو هاد لي فراز اللي عطاونا وغادي نحاولوا نجاوبوا على الاسئله اللي من بعد. Donc la première phrase, la société actuelle gaspille les ressources de notre planète. Deuxième phrase, ce chercheur explique les défis de la vie contemporaine. Troisième phrase, les ressources de notre planète sont gaspillées par la société actuelle. Quatrième phrase, les défis de la vie contemporaine sont expliqués par ce chercheur. إذا أول ملاحظة كنديرو في هاد لي فراز، لاحظوا معايا بأن هاد الجملة واحد وجوج راه هما نفس الجملة ثلاثة وربعة، يعني واحد راه هي ثلاثة وجوج راه هي ربعة، فقط تغير لينا بعض الأشياء اللي صغيرات بسيطة واللي غادي نتعرفوا عليها إن شاء الله خلال هذا الدرس هذا. إذا نمشيو نجاوبوا على الأسئلة اللي عطاونا. Donc la première question, que fait la société actuelle? Donc la réponse là dans la première phrase. La société actuelle gaspille les ressources de notre planète. Donc elle gaspille les ressources de notre planète. Très bien. Donc la deuxième question, que fait le chercheur? Donc le chercheur explique les défis de la vie contemporaine. Donc il explique les défis de la vie contemporaine ديال الحياة المعاصرة. Très bien. On passe à la troisième question. Alors, qui fait l'action dans ces deux phrases? إذا عندنا في la première phrase la deuxième phrase qui fait l'action, c'est-à-dire شكون اللي كيدير داك الفعل. لو فيرب l'action اللي كنقصدو في البروميير phrase gaspiller، و l'action اللي كنقصدو في deuxième phrase expliquer. إذا شكون اللي كيدير هاد لي دو اكسيون في هاد لي دو phrases؟ bien sûr عندنا هو لو sujet. Donc la deuxième phrase la société actuelle وهي le sujet، و في la deuxième phrase هو le chercheur و حتى هو le sujet. Donc c'est le sujet qui fait l'action. Le sujet fait l'action dans ces deux phrases. Très bien. On passe à la phrase suivante. Est-ce que le sujet fait l'action dans les phrases suivantes? إذا واش le sujet هو اللي كيدير لنا l'action في هاد لي دو فراز، يعني في الثالثة وفي الرابعة؟ نشوفوا. قلنا شكون هو لو سوجي؟ دونك هو لا سوسيتي اكتويل، هي اللي كتغاسبيي، ماشي لي ريسورس، ماشي دوك الموارد ديال الكوكب هما اللي كيغاسبيو، نو، هادوك كيتغاسبيو، يعني هادوك هما اللي كيوقع عليهم الفعل، دونك il subit l'action هادو، دونك ماشي هما اللي كيديروا. Deuxième phrase. Les défis de la vie contemporaine sont expliqués par ce chercheur. Donc ماشي هما اللي كيديروا الفعل. لاحظنا؟ non. Donc شنو غادي نقولوا؟ le sujet في الحقيقة non, il subit l'action، يعني الفعل كيوقع عليه le sujet كيوقع عليه الفعل. Très bien. Alors on passe à la cinquième question. À quel temps sont conjugués les verbes des phrases 1 et 2؟ لاحظوا معايا عندنا هنا gaspille
هنا le verbe il est conjugué au présent de l'indicatif. Ce chercheur explique. Donc حتى هنا le présent de l'indicatif. Donc هذا هو الجواب اللي غيكون عندنا. Le présent de l'indicatif. Très bien. Alors, sixième question. À quel temps sont conjugués les verbes des phrases 3 et 4 لاحظوا معايا إذا قلنا 1 et 2 عندنا le verbe كان في le présent. لاحظوا معايا 3 et 4 شوفوا هنا les ressources de notre planète sont gaspillées. لاحظتوا هنا شنو ولا عندنا؟ هنا ولا عندنا le passé composé. Deuxième phrase. Les défis de la vie contemporaine sont expliqués. Donc حتى هنا ولا عندنا le passé composé. Donc ils sont conjugués. Ils sont conjugués au passé composé. Très bien. إذن راهي إلا جينا نشوفو هنا دونك فاش كيكون عندي لو فيرب في لا فوا أكتيف في البريزون لو فيرب في لا فوا باسيف راه شنو كيولي عندي ضروري كيولي عندي لوكسيليغ إتر. لوكسيليغ إتر هو اللي كنكونجوغيه في البريزون زائد لو بارتيسيب باسي. إذا راه هكا كتكون لا فوا باسيف يعني لو فيرب لوكسيليغ إتر كيتكونجوغا في لو طون ديال لو فيرب اللي في لا فوا اكتيف يعني الا كان هذا في البريزون دونك لو فيرب اتر حتى هو غيولي لوكسيليير اتر حتى هو غيولي في البريزون زائد الباسي البارتيسيب باسي ديال لو فيرب اللي كان عندنا في لا فوا اكتيف. العمليه راه سهله جدا خصنا غير نركزوا معاها. On passe maintenant à la rubrique je manipule et je réfléchis. J'écris les 4 phrases du support dans le tableau suivant. غادي الجمل اللي عطاوني هنا بربعه غادي نحاول نكتبهم هنا في هذا لو سيبور. Donc, la société actuelle gaspille les ressources de notre planète. Le sujet fait l'action. La société actuelle. La deuxième phrase. Ce chercheur explique les défis. Donc, le sujet fait l'action. Donc, ce chercheur. La deuxième phrase. Le sujet subit l'action. Et dans il reste comme la troisième phrase. Parce qu'on a la société actuelle. La société actuelle. Aïdan. La troisième phrase. Le cher ou bien ce chercheur. مزيان. غادي نجيو لي فيرب كونجوغي. إذا في الأول عندنا هنا gaspille. La deuxième phrase, elle explique. Troisième phrase, sans gaspiller. La dernière phrase, sans expliquer. إذا هكا نكون عمرنا هذا الجدول هذا. J'écris le complément du verbe ou le complément d'agent de chacun de ces 4 phrases. إذا بالنسبة la première phrase شكون هو الكومبليمون عندنا؟ حاولوا نرجعوا نشوفوا هنا. La société actuelle gaspille quoi? Elle gaspille les ressources de notre planète. إذا هذا هو الكومبليمون بالنسبة la première phrase. إذا هو اللي غادي نكتبو هنا. Les ressources de notre planète. نشوفوا la deuxième phrase. Ce chercheur explique quoi? Elle explique les défis de la vie contemporaine. Donc, c'est un complément d'objet. Très bien. إذا هذا بالنسبة للكومبليمون d'objet ولا الكومبليمون دو فيرب. بالنسبة للكومبليمون
داجون راهما هادو النيت اللي تبدلوا لنا في لا تخوازيام ولا كاتريام فراز. دونك يعني بلا ما نعاودو نكتبوهم راهما هادو لي ressources دو نوتر بلانيت و لي ديفي دو لا في كونتمبورين. في الجمله الاولى والثانيه كانوا كومبليمون دو فيرب، في الجمله الثالثه والرابعه ولاو كومبليمون داجون. لاحظنا مزيان. On passe à la rubrique je retiens. Alors, dans une phrase active, le sujet fait l'action. إذا فاش كيكون عندنا لا phrase active, le sujet هو اللي كيدير l'action. بحالاش l'homme exploite la terre. شكون اللي كيexploite la terre? C'est l'homme. Donc c'est lui qui fait l'action. Dans une phrase passive, le sujet subit l'action. Donc كيوقع الفعل على le sujet. بحالاش عندنا la terre est exploitée par l'homme. لاحظنا؟ إذا ها هي الجملة راه بحال كنديرو عملية في بحال كتكون عندنا هنا مثلا sujet verbe complément. شنو كتولي لنا؟ راه بحال كنديرو هكا كتولي لنا complément verbe sujet. لاحظنا؟ يعني كيتبدلوا الأدوار. دونك on conjugue dans la phrase passive, on conjugue l'auxiliaire être au temps de la phrase active suivi du participe passif du verbe. وهذه اللي قلنا. في la voix passive كنكونجيغي لوكسيليير être في الطون ديال لو فيرب اللي كان عندي في la voix active وكنزيد له داك البارتيسيب باسي صافي بكل بساطه. Le sujet de la phrase active devient complément d'agent dans la phrase passive. إذا هي اللي قلنا لو سوجي اللي كيكون عندي في la voix active كيولي complément d'agent في la voix passive. Il est introduit par la préposition par وكنزيد قبل منه par. هذه ما ننساهاش. بحالاش عندنا les habitants protégeront les arbres plantés. دونك ها هو لو سوجي ها لو فيرب ها لو كومبليمون. اذا غادي نقلبو غتولي الكومبليمون غيولي هو الاول ولو سوجي غيولي هو الاخر. غتولي لي زاربر بلونتي اذا هي اللي بدينا بها. هنا لو فيرب عندنا لو فيتور لاحظوا معايا اذا لوكسيلير اتر خصني نديرو في الفيتور زائد البارتيسيب باسي ديال هذا لو فيرب. اذا لي زاربر بلونتي ها هي ولات سورون بلونت بروتيجي. لاحظنا ونزيد بار وندير لو سوجي بار لي زابيتون. إذا هكا كنديرو التحويل لا فوا باسيف.